बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रही हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही शानदार सा पुलाव बन रहा है। मैं आज बनाऊंगी नरगिसी पुलाव, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुंडी के अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज था, वो मैंने कट किया हुआ था। तो अब इसको बिल्कुल पीस देना है, ऐसे जैसे कि हम ब्लेंडर जग में पीसते हैं, लेकिन मैं ब्लेंडर जग यूज़ नहीं कर रही। ये देखें, ये अच्छे से पीस चुका है। अब इसके अंदर मुट्ठी भर के हरा धनिया और 4 से 5 मेरे पास थी हरी मिर्चें, इनको भी मैंने डाल दिया है। और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से पीसेंगे, क्योंकि जो हमारा इस पुलाव का पहला स्टेप है वो है चिकन की मैरिनेशन, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और अब देखें, धनिया भी अच्छे तरीके से इसके अंदर पिस चुका है। अब प्याली भर के मेरे पास ही दही मैंने इसके अंदर डाल दी है, और ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो चुकी है। अगर आप इस मरहले में इसको थोड़ा सा इसमें से निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, यानी कि ये रायता की एक फॉर्म बन चुकी है। अब ये देखें, अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग मैंने कर ली है, और बिल्कुल हर चीज़ बड़ी ही थोड़ी खिली खिली सी नज़र आ रही है आपको। ये है मेरे पास 1 kg चिकन, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था, छलनी में डाल के इसका पानी निकाल लिया था। और अब ये देखें, सारा जो हमने रायता बनाया है वो सारा हम इस चिकन के अंदर डाल देंगे। और अब इस चिकन को अच्छे तरीके से मैं मैरिनेट कर मिक्स करूँगी ना इसको सारे रायते के अंदर, ये चिकन के अंदर इस रायते का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब इसकी अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर देनी है। जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, ये देखिए कोई भी बोटी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब मिक्सिंग करने के बाद इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट देने के लिए रख देती हूँ। और अब इसको कर देते हैं साइड पे। अब इसका स्टार्ट होता है दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप में मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई के अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच डाल दिए हैं ऑयल के। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो उसके अंदर 2, याद रहे कि ये कुल मिला के 3 प्याज़ें थी, जिनमें 1 प्याज मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर ली, और 2 जो प्याज थे वो मैं अब इसको बारीक बारीक कट करके स्लाइसिस की सूरत में अब इस ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। अब ये मेथड बहुत ही डिफरेंट सा है, और जो पुलाव बनेगा वो भी बहुत ही टेस्टी और यमी बनेगा। अब ये देखिए कलर हुआ है चेंज, तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन की पेस्ट, और ये है 2 खाने के चम्मच। तो अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क करेंगे, ताकि जो पुलाव का कलर है वो भी बहुत ही खूबसूरत सा आए। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि प्याज मज़ीद ना जले और थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाए। अगर इसी तरह छोड़ देती तो प्याज ने मज़ीद कलर पकड़ लेना था। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन डाल देना है। तो तकरीबन 45 मिनट हो चुके थे इसको रखे हुए, और अब ये सारा बर्तन मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। कोई भी हमारी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। वैसे भी रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। रिज़्क़ अल्लाह ताला देते हैं तो हमें इसको अच्छे तरीके से खाना भी चाहिए और खिलाना भी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के छोटे लिए थे टमाटर, और इनको छोटा छोटा सा काट लिया था, ये भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। पहले तो इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ताकि ये जो टमाटर है ये भी इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएं। और अब आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती हूँ, और फिर मेरा हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब की भी करें। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के खड़ा मसाला यानी कि साबुत मसाला डाला, और 1 चम्मच मैं इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला। धनिया को पीस लिया था, ज़ीरा साबुत था। और अब ये देखें, अब सारे मसाला जात डालने के बाद इसको फिर एक दफ़ा से भूनूंगी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसे हुए स्पाइसेस में ऐड करूँगी लाल मिर्ची, और ये 1 चम्मच, क्योंकि ये चटपटा सा पुलाव बनेगा। और जो नमक है वो हस्बे ज़ायका, मैं इसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच ऐड करूँगी, क्योंकि 1 kg मेरे पास चिकन है और 1 kg ही चावल हैं। अब इसके अंदर आधी चम्मच मैंने डाली है पिसी हुई काली मिर्च की भी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे उस वक्त तक जब तक ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और चिकन को भी थोड़ा सा भून लेना है, ताकि इसका भी ज़रा टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाए। अब जैसे ही इनकी भुनाई होगी
تو ابھی مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کے اندر ہلدی تو ڈالی نہیں، اب آدھا چمچ میں نے اس کے اندر ہلدی ڈالی، کیونکہ چکن ایک قسم سے ابھی تو اس کا وہ بن رہا ہے سالن، تو اس میں ہلدی ڈالیں گے تو اس کا کلر خوبصورت سا آئے گا۔ اب یہ دیکھیں اس کی بھنائی اچھے طریقے سے میں نے کر لی ہے، اور اب میں اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی۔ پانی اس کے اندر چونکہ میرے پاس 1 kg ہے رائس، تو اس حساب سے میں اس کے اندر 1.5 جگ بھر کے پانی ایڈ کروں گی، کیونکہ یہ جو جگ ہے وہ 1 لیٹر کا ہے، تو اس حساب سے اس کے اندر میں 1.5 جگ بھر کے پانی ایڈ کر دوں گی۔ اب اس کی ایک دفعہ پھر سے مکسنگ ہوگی، اور اس دوران آپ نے نمک بھی چیک کر لینا ہے، اور نہیں تو اگر جب پانی بالکل کم ہو جائے تو اس وقت بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں تقریباً 7-8 منٹ کے لیے، جب تک کہ یہ جو چکن ہے یہ اچھے طریقے سے گل نہ جائے۔ اب دیکھیں میں نے 7-8 منٹ کے بعد اس کا کور ایک دفعہ پھر اتار دیا ہے، اور جو چکن تھا وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گل چکا ہے، تقریباً 95% تک یہ گل چکا ہے، اور جو 5 منٹ رہ گئے ہیں وہ جب ہم رائس میں ڈال کے اس کو پکائیں گے تو اس میں گل جائے گا۔ اب یہ میرے پاس تھے سیلا چاول، یہ 1 kg تھے، اس کو میں نے تقریباً 1-1.5 گھنٹے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا۔ ان چاولوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی زیادہ دیر تک ان کو بھگو کر رکھتے ہیں یہ اتنے زیادہ پھلتے پھولتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو بھگوئیں گے تو تھوڑے یہ سخت سخت سے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں چاول میں نے سارے ڈال دیے ہیں، ایک دانہ بھی میں نے اس کا ضائع نہیں کیا۔ اب اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ ہر چیز آپس میں گھل مل جائے۔ یہ دیکھیں جی ہمارا بڑا ہی شاندار سا اور مزیدار سا یہ نرگسی پلاؤ تیار ہو رہا ہے۔ نرگسی پلاؤ کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ ہے جو میں بنا رہی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ نرگسی پلاؤ ایسا نہیں ہوتا، یہ ڈیفرنٹ سٹائل کے بنتے ہیں۔ اب اس میں میں کیا کروں گی، ایک دفعہ اس کا کور اتار کے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پانی پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کم بھی ہو چکا ہے، اور اب میں اس کو پھر سے دوبارہ، اب اس صورت میں آ کے آپ نمک چیک کر سکتے ہیں، لیکن میں نے چیک کر لیا تھا، نمک بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ رائس اچھے سے پک نہ جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ دم کیسے لگایا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں جی میرے شاندار سے اور مزیدار سے نرگسی پلاؤ والے چاول بڑے زبردست سے تیار ہو گئے ہیں، اور میں ان کو اچھے سے ہلا جلا لوں گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کھلے کھلے اور کتنے نکھرے نکھرے سے یہ چاول بنے ہیں، اور بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ آج کا میتھڈ بالکل چینج تھا، اس لیے اس میں ٹیسٹ بھی بالکل چینج ہے۔ تو چلیے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا یہ جو نرگسی پلاؤ ہے یہ کیسا بنا ہے۔ اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارا بہت زبردست سا ریڈی ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا شاندار بنا ہے۔ اور میں نے ایگ بوائل کیے تھے یہ 4، اور اس کو میں نے لمبائی کے رخ کاٹ لیا، اور اب میں اس کے اوپر سجا رہی ہوں۔ تو یہ ہمارا جو پلاؤ ہے شاندار سا نرگسی پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے، اور بہت ہی یمی بنا ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔